जी, मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम, खुदावंद आप सबको बरकत दे। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का जो टॉपिक है, वो ये है कि हकीकी रोज़ा, वो जो खुदा चाहता है। और मैं ये सोचता हूँ कि बहुत से ऐसे क्रिश्चियंस लोग हैं, जिनको हकीकी रोज़े के बारे में पता ही नहीं कि हकीकी रोज़ा क्या है, जो खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम रखें। और बहुत से लोग फिर कहते हैं जी, हमारा रोज़ा जो हम रखते हैं उसमें खुदा हमारी दुआओं का हमें जवाब नहीं देता, हमें आंसर नहीं देता। हम रोज़ा रखते तो हैं, खुदा के हुज़ूर वक़्त तो गुज़ारते हैं, लेकिन क्या अज़ीज़ों आप वैसा रोज़ा रख रहे हैं, जैसा खुदावंद यीशु मसीह और उसका कलाम कहता है? क्योंकि जब हम यशायाह उसके चैप्टर 58 को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, उसकी वर्स 4 में लिखा है ये कि बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। ये कलाम मुकद्दस कह रहा है, खुदावंद यीशु मसीह उसका कलाम कह रहा है कि अब तुम उस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो आलमे बाला पर सुनी जाए। और फिर लिखा है, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? और फिर खुदा कहता है कि क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? हम लोग क्या करते हैं, रोज़ा रख लेते हैं और हम ये नहीं जानते कि क्या ये रोज़ा खुदा को पसंद आएगा, किस तरह से उसको मेरा रोज़ा रखना पसंद आएगा, क्या मेरी आवाज़ जो है वो आलमे बाला पर सुनी जा रही है, क्या ये वहाँ तक पहुँच रही है। और फिर लिखा है, क्या ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या कहता है खुदा का कलाम कि ऐसा रोज़ा जिसमें आदमी क्या करे, अपनी जान को दुःख दे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो रोज़ा रखते हैं और वो क्या करते हैं, वो दुनिया के कामों में मसरूर हो जाते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस क्या कहता है कि वो रोज़ा जिसमें आदमी क्या करे, अपनी जान को दुःख दे। क्या हम वैसा रोज़ा रख रहे हैं? और फिर हमारी आवाज़ जो है वो आलमे बाला तक सुनी जाए, खुदावंद के हुज़ूर पहुँचे। और फिर कलाम कहता है, क्या तू उसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ, ये नहीं कि ज़ुल्म की ज़ंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मुल्ज़िमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को क्या करे, वो तोड़ डाले। अज़ीज़ों, ये वो रोज़ा है, हकीकी रोज़ा जो खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि जब तू रोज़ा रखे तो तू क्या कर, अपनी जान को दुःख दे और फिर क्या कर, अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए रख। और कलाम कहता है कि वो रोज़ा जिसमें ज़ुल्म की ज़ंजीरें टूटे, जुए के बंधन खुल जाए, यीशु के नाम में हर एक जुआ टूट जाए, वो रोज़ा अज़ीज़ों। और फिर लोग कहते हैं जी, मैंने तो 40 रोज़े रखे, मैंने तो सारे रोज़े प्रॉपर टाइम पर रखे और प्रॉपर टाइम पर उन्हें खोला। लेकिन अज़ीज़ों, क्या आपने उस रोज़े में खुदावंद को वैसा वक़्त दिया? क्या आपने वो काम किया जो खुदा का कलाम हमें कहता है? खुदा का कलाम क्या कहता है कि तू अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए रख, तो अपनी जान को दुःख दे, तो खुदावंद को याद कर। लोग क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं और ना वो दुआ करते हैं, ना वो कलाम को पढ़ते हैं। अगर वो दुआ करते भी हैं तो सिर्फ़ 10 मिनट, और कलाम को पढ़ते हैं 10 मिनट, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो इधर-उधर दुनिया के कामों में मसरूर हो जाते हैं। लेकिन अज़ीज़ों, ये हकीकी रोज़ा नहीं है। हकीकी रोज़ा क्या है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि रोज़ा रख कर होता क्या है? जब हम रोज़ा रखते हैं तो फिर हो क्या सकता है? अज़ीज़ों, जब आप रोज़ा रखते हैं तो फिर क्या होता है, खुदा के इरादे को और खुदा के कहर को आप तब्दील कर सकते हैं। नैनवा के शहर के लोगों ने क्या किया? उन्होंने क्या किया, जब कलाम कहता है कि नैनवा के लोगों का, नैनवा की बदी का शोर खुदावंद तक पहुंचा, तो फिर खुदा ने क्या किया, खुदा ने यूना को भेजा और कहा कि जा नैनवा को बता कि मैं 40 दिन के बाद नैनवा को तबाह बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अजीजों, गौर कीजिए, उन्होंने किया क्या? जब हम यूना उसके चैप्टर 3 उसकी वर्स 10 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, क्या हालत देखी? कलाम कहता है कि अदना से लेकर आला तक, यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक, आम से लेकर खास तक ने क्या किया, सब ने खुदावंद के हुजूर झुक गए और खुदावंद के हुजूर दुआ की। कलाम कहता है कि इवन बादशाह ने अपना शाही लिबास जो था वो उतार डाला और वो क्या उसने किया, वो खाक और राख पर बैठ गया और सब ने क्या किया, एक दिल होकर खुदावंद के हुजूर दुआ की, या खुदावंद तो हमें माफ कर, या खुदावंद तो हम पर रहम कर।
اور پھر کلام کہتا ہے یونا 3 باب کی جب ہم 10ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ آمین۔ کلام مقدس کیا کہتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی بری روشوں سے باز آئے، اپنی بری روشوں کو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی لائف سے کٹ آف کیا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن اپنی بری روشوں کو اپنی لائف سے کٹ آف نہیں کرتے۔ کلام کہتا ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو خدا کیا کرے گا؟ خدا اپنے ارادے کو تبدیل کرے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میرے فائنینشلی پرابلمز جو ہیں وہ جاتی رہے، میرے گھر میں برکتیں آئیں، میرا گھرانہ آزاد ہو، مجھے ہر ایک وہ چیز ملے جو میں چاہتا ہوں خداوند یسوع سے، جس مقصد کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، اگر وہ مقصد آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں پورا ہو تو پھر کلام کہتا ہے اپنی بری روشوں سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے باز آنا ہے۔ ہم نے خداوند کو کہنا ہے کہ خداوند میں تیرے حضور آیا ہوں، اگر خداوند یہ بات میری زندگی میں تجھے اچھی نہیں لگتی تو خداوند میں اس بات کو اپنی زندگی سے نکال پھینکتا ہوں، اور خدا میں تیرے کلام کو اپنی زندگی میں کیا کرتا ہوں؟ موقع دیتا ہوں۔ تو اپنے ارادے کو بدل، تو اپنے قہر کو مجھ سے دور کر آسمانی باپ، اور جس طرح تو نے نینوا شہر کے لوگوں پر رحم کیا، خداوند مجھ پر بھی رحم کر۔ تو خدا کیوں نہیں آپ کی حالت پر غور کرے گا؟ کلام کہتا ہے کہ خداوند آپ کی حالت پر غور کرے گا، اور جب آپ کی آواز عالم بالا پر سنی جائے گی، خداوند تک پہنچے گی۔ کیسے؟ حقیقی روزہ رکھنے سے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر جب ہم یسایہ اس کے چیپٹر 58 کو پڑھتے ہیں، اسی کی جب ہم ورس 9 کو پڑھتے ہیں، تب اس میں لکھا ہے تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ ہاللیلویہ۔ کلام کیا کہتا ہے کہ جب تو پکارے گا خداوند کو، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ تجھے جواب دے گا، پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تجھے کہے گا کہ میں یہاں ہوں۔ عزیزو، روزہ رکھنا بھوک پیاس کو برداشت کرنا نہیں، روزہ رکھ کر پوری روشوں سے باز آنا، ہر وہ برے کام جو آپ کر رہے ہیں اپنی لائف میں ان سے باز آنا، یہ ہے حقیقی روزہ، کہ آپ کی آواز عالم بالا تک سنی جائے، خداوند آپ کو برکتیں دے، خداوند آپ پر رحمت کرے، خداوند آپ کے اس مقصد کو، جس مقصد کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے، اس مقصد کو آپ کی زندگی میں پورا کریں گے۔ لیکن پورا کب ہوگا؟ جب آپ حقیقی روزہ رکھیں گے، جب آپ اپنی جان کو دکھ دیں گے، جب آپ اپنے سر کو خداوند کے حضور جھاؤ کی طرح جھکائیں گے، اور جو بندھن ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے یسوع کے نام سے۔ لیکن آپ ایسا کریں تو صحیح۔ میں کہتا ہوں کہ 40 روزے ہیں، اگر 40 روزوں میں سے آپ 40 کے 40 روزے رکھتے ہیں لیکن اس نیت سے نہیں رکھتے جس نیت سے خدا چاہتا ہے، تو پھر 40 کی بجائے آپ 50 روزے بھی رکھ لیں، کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ لیکن اگر 40 کی بجائے آپ 10 روزے نیت کے ساتھ خاکسار بن کر خدا کے حضور جھک کر اپنی بری روشوں سے باز آ کر رکھیں گے تو خدا کیا کرے گا؟ خداوند آپ کو آزاد کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور وہ آپ پر رحم کرے گا۔